Nimbag nga oras, manipod nga mismo dito ili ti Kabugaw, ti makasarsarita, ti newly re-elected mayor, iti Kabugaw, Ilocos Sur, ni Mayor Josh Edward Kubangbang. Iti dito nga gundaway, ti damin na pangalain ti kablaunan, kadagiti agdingdingeg, agbuybuya, iti IFM Vegan. Mayor, nimbag nga oras, thank you, iti granting our request for interview dito IFM Vegan, sir. Yes, good afternoon and kamusta? Kita aming viewers and listeners there kadating station tayo tatta. Mayor, dati ti first week, ti manin na after your re-election, kumustan, Mayor? Well, first and foremost, dati first week tayo, apo dito LGU Kabugaw. Awang magamin iti nagbaliw kadagito yung opisyalis tayo or elected officials. So nga manamnama madlat nga agtutuloy di gijay na irogrog nga programa. Ken manay na yun pa po iti kalpasan man dati panagpipili. Adumat di gijay nagpipintas nga na-suggest iti kakailan mi. Na mabalin mi pa nga inayin kadato yung administrasyon tayo tata. Adu ti na-suggest, Mayor, so ket na sa nagtultuloy ti panagdengegyo kadagiti kailian ti ili ti Kabugaw. One sir, tuloy may malata ti agdengeg kanyada. Sometimes no panag coming election time, isumati panangirward da, uno ti panangi bagada iti problema da. Nga hangko mo no apay tanda pa lang nga urahin da pa lang ti election ay bagay. So nga nevertheless agyaman nagkaroon ta indanon na lat ta di kita concerns da, pero kahit ko lang nga alam dito yung gundaway pa nga ipalagip nga muaya yung matapo nga ibaga di kita nga concerns yo hanyo masapo nga urahin iti election mo na yun, no, na raise di kita nga concerns. Umay kay latta dito yung munisipyo, umay yung idanon di kita suggestions, wala di kita kahit yung ipagpatulong. Tano di kasta ka aksyonan mat insigita ti kwa, ti munisipyo ti aming kabalan na. Sabi na dagita dadnompi, Mayor, alaman ti reaction nyo mo, ti dito'y balay giti Team Kubangbang, dito na palabas nga election for the second straight election. Yeah. Presidential or midterm elections, napintas ti resulta na, talagang all out tinagbali nga support man kanya yun. Yeah, very thankful kami apo. As a group and Shock personally, alak dito yung gundaway nga agyaman mat kada kito kakailyak. Kada ito nga intedjumanan nga gundaway nga serbi kada kayo, na di kasang kamay sa dito yung grupo manan, nga nangabak na adito itata nga umayag serbi iti amin apo. Iti ka na sa ti Mayor, kas iti dadaulo, iti LGU ti Kabugaw, anya ti kay papanan na kanya yung kastoy kadakkel ti talek nga inted kanya dagiti kailian niya. Walo mo na, DJ parang botos na palang kanyak, dakala yaman na dyan, pero kada ito nga inted na kanyak ang gundaway nga agserbi, nga dagito kakadwak amok isuda, kan amok iti kalidad ti serbisyo, kan na parang trabaho da. It just goes to show siguro nga agtalak da, kada ito ilaklakan mi karon nga straight ta. No, awan niti may sinsina wano sabsabaling may laok gamin niti may sa grupo nga kastoy ag serbi, nadadaras iti saritan ti amin. Nadadaras nga mapag usapan mi, nadadaras nga maaksyonan mi. Kano di kasta ka na dakdak kalat ta. DJ may spread out mi nga magbagi mi tano di kasta ka makapag-reach out ti kada sektor dito ili at Kabugaw. Mayor, tsaka malilaw, number 1 councilor kansa, idi adda ti sa bali nga nailaok nga partido. Anya tinakita yung nagdiferensyaan da ken advantage na tanga 2 terms nga straight kayo nga may nga grupo kumpara ti naglabas nga adda dagiti maka-straight. Well, the last time kami na po is idi hampay nga na straight iti may nga grupo. Konsehal nakpay lang idi that time. Kata timakunak lang iti Sangguniang Bayan agdidin na bate gamin di kita. So no daman ti hanga agpapada ti kapanunutan mo no hanga tutunos ti ket mi nga objective adalat ti debate kanayon whether or not makita mi nga damat lang ti may tulong dagiti may raise nga concern mo no awan isupay ti makasayang ti oras may tantan lang dagito nga serbisyo ken ti panangi approve iti Sangguniang Bayan iti nakadado ko mga pagsyatan. Isu nga di damo nga my first time going back as mayor idi 2022 idi straight nga nangabag dati grupo
Awan pulos iti nangag ko nga nagbalin nga problema ta Sangguniang Bayan ken kastamet iti cooperate na iti executive branch which Mm. is SHAC when it comes to the implementation iso nga dakkel nga tulong apo iti straight iti grupo tano iti kasta hangga may baybayag dagiti sasaritaan panggap iti serbisyo pammutay met nga adda ti deadline ti kada amin namin whether it's because of datoy tiempo or whether if it's because of iti proseso ti gobyerno may cut down tayo lang basit ti nga oras no amin namin ko sumang-ayon iti pagsyatan ti kadwan. Okay. Well, sublianak di sa uy tatay nga adulat na dagiti dandanon dagiti kailian dito iliti kabugaw during campaign period before election ngiti kaadwan man tattan nga nangeg yung concerns or kayat da nga idanon nyo kadagiti barbarangay. The number one nga nagkulaunay nga concern is relatively it's regarding employment ti trabaho. So syempre damalat na of course agtaltalon da pero birog daman ti sabali nga alternative nga income da kumata hanmat nga consistent no agtaltalon kalata kanayon ta damat ti ditigra damat dagiti magungkuna nga unfortunate events nga mangyari no dita kay ti agriculture so nga kaya't kuman nga alanda tayo gundaway nga agbiro kiti alternative nga pagsapulan ti tattao wenno manginayon pa iti employment opportunities dito itano di kasta ang kumakayat nga totally nga may cut ti agrikultura adet talat ti agrikultura nung tano di kasta may ganyo matiti tattao lalo dagiti farmers tayo nga ituloy latta no dati backup nga pangalanda latta ti income da ikantay malatta ti alternative skills ken alternative training da. So additional employment nga para iti unemployed mayor ta makita tayo met direct investors kanya itatad ti kabugaw. Yes, both unemployed ken employed sabsabali ti panahon tattan. Big respect kadagiti tattao nga nagbirok dati other ventures tano di kasta ka madagdagan lang DJ kita deta talaga ti pagakitam ti gagat ti taga Kabugaw tano di kasta ka agsikap dalata para iti pamilyada para ti bagida ket nevertheless dagito yung opportunities ka agbirok tayo pa tano di kasta ka at adulat ta iti choices dagito yung kakailan tayo. Okay. Pero may sa kadagiti pakabigbiganen na iti iliti kabugaw ket iti suporta kadagita po nga mannalon karaman dagiti fisher folk dagiti equipments nga ipapaiyo kanayon ti releases ken sabsabali dagiti ipapaiyo nga equipments tata iti manamnama ti dati nga second term yu manen dagita po nga mannalon. Well, ti mabaling nga namnaman iti kakalyam with regards to the agriculture and aquaculture, anything related to agriculture kag tutuli latta. Pero di amo naman dati sistema tayo tattan nga idanon naman iti channels iti asosasyon na ta i-request naman nga formal. Tano di kasta no mangalagamin ti LGU no ag-procure ti LGU iti equipments masapo nga dati nakainagan nga kapanan ng asosasyon no tao tano di kasta ti accountability ka ma-check tayo amin di requirements na. Tahang kumagkait kami nga masaysayang apo dagito yung equipments ka. Kinosto na uray no for example adumot ti pondo ti munisipyo pero karagatan agatang pero hamagay nga masapol ti mannalong ko sayang ingatan mo kumalata ka DJ masapol da. Isu ti patag na launay nga masapol nga magna iti asosasyon uno ag-request di DA uno ag-request iti munisipyo tatno dalang ti may inagan mi nga recipient nanto data tatno hanga masaysayang ganun dagito yung resources tayo. Dagiti sabsabaling equipments ket arig na dakay tumununa nga giwaras didtoy kabugaw kadagiti maypay kadagiti mannalon adda pay mapanpanunot ti tata mayor nga baro nga maited kadagiti po nga mannalon nga malaksid kadagiti mununan nga naiwarwaras yo. Well, actually, sabay pa nga nang simulaman na dati kabarbaro nga term ko. Nagiwaras ka man na po. Nga syempre, dagiti waras mi, dagiti na pending ka po iti election ban. Idiib da pa ilang ko mga awatan, pero we have to respect the law iti election ban. So nga, handa nga kami nga na-release in sigida dagiti. Pero nevertheless, no man ti ibagadamin ti farmer, nga makita na kabarbaro nga technologies, mo na dagiti makikita at Facebook nga equipment mabalin mi nga i-testing pa yung mundo na no umanamong iti kaadwan iso tumat ti order mi. So nga nag-order kam pa di do mga equipment from China
Idi way before election pa DJ tinasting mi no okay laki di agorder tayo pero no saan di biro tayo sa bali kasi mo lang kasimple ti tulagan mi ti farmers sector. Ti madlaw yung mayor, dagitoy tatang investments yo iti farmers ditoy Kabugaw. Kumusta ti production not only in terms of tobacco ngem dagiti daddu mapay nga product ditoy Kabugaw. Kumusta ti panagkita yung returns dagitoy nga investments yo kadagiti farmers? Well, the return on investment nga makikita mi mat syempre priceless lat ta deta. Detoy panangipae ti local government unit of Kabugaw kaya dagitoy nga farmers hambing makuna nga return on investment on our part pero nevertheless detoy gamin iti panagbayad mi ti utang ti naimbaga nakam kanyada. Dakam nga opisyalis ditoy LGU hambing trataran nga dakam ti paggapon na detahaan. Isubsublimi lang deta kwarta iti tattao nga intalakdakan nyami nga dakam ti mang allocate no ti papanan nga lugar. So nga makita mi mat nga dagiti farmer associations tayo agbalay gilat ta masosustain damat DJ para maintain DJ nga equipments ta yung kasamet isuda pa yung minsan bukod ti gumatangan ti equipments mo DJ implements ta kaputag sapo mo DJ na naggapo iti RA717 mga napangkanya na. Kaya da. Mayor. Nalayang da. Mayor, nadakaman ti tatay ti Department of Agriculture kadagiti panangipapaay kadagiti daddu mga equipment support kadagiti manalon. Kumusta tatan Mayor ti coordination, collaboration nyo with national government agencies dagiti magidandanon ti proyekto didtoy? Talagang tuloy-tuloy ti napintasen nga isiserrekdat patangan nyo with LGU ken dagiti NGAs? Well, once napintas dito yung relasyon dati ti national government agencies, uray regional offices ka dito LGU Kabugaw. I-courtesy call dapat amin nga umay nga equipments, umay nga implements. Tapos makitulag da pa kanyamin no umay dito Oh, Mayor, dito itiitan mi tata, pero no sumaruno kastoy. We'll let you know ahead of time. Kaya baka madamdama, agiwaras kay tumat. It's not that hanggang napintas ti doble-doble, pero han lang kami nga efficient tapo. Tano di kasta, no amumi di iwaras ti mesa ken mesa. Amumi no kusanumi nga komplementaran di iwaras iti national government agency, one of the other agencies nga medyo nabaybayag mo di proseso na kami iti panang allocate. Ti LGU napaspas lang nga makamag-decide pero no gobyerno national, no regional office. Siyempre, suruto na DJ timeline da which is nabayag ta dakdak kalmat iti sakop da iti panagserbida. Nga iso ti request di kanyada coordination tap maliklikan ti duplication. Yes, coordination ta. For example apo dito. No nagiwaras ko may iti may nga ahensya gobyerno ganagan. Tapos nakapila magkanyami kaganagan handay baga kanyami. So ano mangyari? Ag doble DJ ganagan ti ubran mat ti farmer ilako ng tumat DJ ganaganan. Ilako namat lang iti pada nga mannalon which is marigrigat mat noon tinaawat daw no gastos da para kay DJ nga ganagan ta. Awan ti pangalan nga awan tumat lang ti pangalan da sa bali. Tatno maiwasan tayo ti kasya Nadaman ti ganagan nga sumangpot for example no daman ti handa nga maikkan isun tumat ti ikkan mitano di kasta cohesive mat datoy programa pang ti serbisyo ti agrikultura kaggapo from national, local, and even provincial and regional. Ti provincial government mayor, kumusta ti manamnama detoy second term met ni Gub Jerry panggip kadagiti kasting coordination? Well, kada ito yung naudi nga termino, alakpay na ito yung gundawin nga agyaman iti provincial government of Ilocos Sur ay dadalwa ni Apo Jerry Singson kada ito yung nagpintas nga programa na i-coordinate na lang iti LGU tayo ramraman na amin nga ili, amin nga sektor kung may kikanlat ta iti sagot nga pagsyatan ti kadwan. Tinamnaman ko tungod man lahat tayo sa tutuloy dato kaya syempre, no man ti dawatan to ti probinsya nga gapo magkanyami dito Ilia Kabugaw for sure nga dito kamtulat nga tumulong ken sumuporta latta ti administrasyon ni Apo Governor Jerry Singson. At dati madama or manamnama nga pagkadwaan nga proyekto ti masangwanan mayor with the PGIS? Yes. At the DJ narugyan da di last year sa DJ
may isang building tayo dito. Tati counterpart mi kanya na DJ geriatrics facility. And then stock center di naramit ti Capitolio to. Stock iti araramidan da kinumplementara mi ti geriatric facility para iti seniors but kanadama dati madamatata ako ngano dati Chavit Coliseum madanto ti One Ilocos or Agri Civic Center tayo nga iso ti pinagtitinulungan ti provincial government na idadalwa ni Apo Governor Jerry Singson, Congressman Ronald Singson iti First District, ti LGU Cabugao na detoy, and of course ni Congresswoman Rochelle Singson iti ako Ilocano ko party list. Iti manamnaman tumakita deti Mayor. Deti One Ilocos or Ti One Ilocos or Agri Civic Center apo ko kasla Coliseum mi deta. Coliseum tayo mat dito Cabugao nga isuntumat ti paka-hostan iti events mono iti trade shows panggap iti agrikultura ta DJ actually ti main purpose nga Agri Civic Center ti panagan ko. Na nakita nga ado digitoy conventions mono iti agricultural trade shows nga agtutur nga mapandagi display kan agi-demo ko isuntupay ti napintas nga venue nga makaawis tayo ti hanlang nga tagadtoy nga mannalon pero uray ti entero nga primero distrito uno ti sabalin tupay nga ilili. Kaan ti manamna mga completion na deti Mayor? Ti target tayo apo sa around first quarter of 2027. So medyo dakkel med detoy. Agtultuli dagiti project yu didtoy uneg ti ili dagiti patpatarayan ti LGU Mayor kastamot ka dagiti infrastructure ti barbarangay kalkalpas deti kaluklukat deti legislative building adapay sumaron nga pasilidad didtoy mo deti uneg Mayor government center ti Cabugao didtoy Well, as of now DJ may declare ko pa lang is of course that Agri Civic Center can madamapay mo lang data renovation tayo with public market. Pero dapat ti plano mi nga may isang multi-purpose nga commercial building na may patat derto dito ti area iti public market pero yan ang skuntulat na finalize ko di saritan ko kay DJ agupan to. Another income generating project. Another income generating and I'm pretty sure nga ado ti matuwan to. Tattao, lalo na kay masaplag withdraw iti land bank. Okay. Diyandaan Mayor, niya tinanay nga plano naman madamat ti renovation ako naman niya ti plano pa'y DJ nga area. DJ, masapag kami nga mapabaro tayo di diyandaan can di layout ti amin namin. Tati number one concern ko is of course DJ safety, ta medyo nabayag ba DJ nauding major repairs na din dyan. Kan syempre, di convenience dito at tao. Dita tiyandaan kami. We tried to we're maintaining it talaga sa one story lang. Tatno, nadadaras lang maingganyo ka panagkatang. Kan syempre, DJ wastewater, lalo ti wet wet section ni J Market. Dapat na pinpintas di flush ti sewage system na to. So, ti may nga trabaho na tatagta. Mer infrastructure ti barbarangay adupay ti kurang ni patong palyo? Yes, actually on a barangay level ti may nga kahit kung i-address tatapay lang is mga school buildings. Tadi ito yung school buildings no daduma medyo dilapidated dan kata luponduan pa lang iti DepEd medyo nabayag iti proseso. No LGU iti tumulong kay data at least tagbalin pa nga katulungan iti local government unit especially the barangay level tadig ito schools usually so dapay iti evacuation centers in times of calamities. So makapagpaadata iti school buildings or a multi-purpose building duati-purpose na data. Okay. Mer kumusta imi man ti may isang dakkel nga challenge idi simrek kayo as first time mayor yon sa idi problema iti danom idi ti Cabugao agpadpada danom para iti personal use ken padanom ti mannalon di sa ti mesa nga dakkel nga sinangoy nay pasango kanyayo idi katugtugaw kumusta tattan mayor dagitoy nga concerns from 9 years ago compared to now 9 years na nga the serbisyo na po 21 na ka December ka 30 tattan okay feeling 40 pero nevertheless napaspas mo tapo na nakapagpabangon tayo
iti nakadado nga water pumping stations, no di kas kada barangay, we're targeting nga maikkan da iti kanya-kanyang water station ken iti makapagbuo ti kanya-kanyang bawasa wenno barangay water management da. Ano Mhm. di kas isudan to latta ti mangmanehar kadetan. Tati kaya't maikkan mo ti autonomy iti barangay nga mang-allocate ken mangpataray dagiti nga systems Hmm. dan. Ta isuda kami ni apo ti subscribers kanya-kanya dan tumulang tutulog da mano ti presyo, Mm. kaano di panagsingir wenno kaano iti kastoy nga meetings da para iti maintenance kadami namin. Kas nagpapataray da man lang iti negosyo da diyo nagiti barangay. Ano di kas kagtuloy latta dagiti utilities. Deta nga water system apo ko for personal use, house use ko malang dagita. Ano DJ para farmers mo di pangtalon ko syempre dagita irrigation lines tayo. Dan mati manamnamatay manan nga pondo nga gapo iti niya ken kastamet mangyalo karlatta iti LGU Kabugaw para iti improvements tayo ti irrigation lines lalo kung masapo nga naynayunan tayo sa adu ti farmers nga nagsignify nga agsublida nga agtalon wenno naynayunan daman dagita talunan da ket agyaman nagarup ken dalauna kadeta. Mhm. So dagiti panangpataray ti water system maintenance laeng ti problema dan, this is collection system laeng yan. Awan ti concern tattan panggep iti supply nga kas iti problema yu ti naglabas mayor. Well, panggap iti supply, it's not as big of a concern compared to dati. Mm. Idi kami ka talagang mapilitan pa yung aggression ti tattao. Panggap iti danom ng tatta. Uray no pimigsa, wano imado ti danom, ipalagip ko lang iti kakailyak. Hantay ko mga saysayangan dato yung nga resource tayo. Nagrigat nga recharge dato narigat nga mangpaadda iti danom iso nga no hangko mga masapo wenno dagiti gripo nga tumartaray latta ti danom da simpantay basit we have to conserve water as much as possible latta. Mhm. Mayor, may sa mampipalt mi detoy welcome art ti Mm. Kabugaw, narugyan ti constructionan, kumusta deti Mayor? Well, the construction of the Kabuga Arc, as you've made mention naman po, is already underway. Kita ururay mi lang digiti dadu mga plans ken detalye ken baka after this rainy season to nga may finalize tayo basitan. Ano di Mhm. kasta kung makita mo titi kakailan ken dagiti aming nga lumablabas dito ili tayo Kabugaw nga damat titi kasi nga facility nga mabaling nga pagpasyaran to. Mhm. May sa kadagiti naitampok ti naglabas ti Kabugaw Mayor ket ti karanyag ti kalsada yu. Yes. Anya amo kadagiti barbarangay Mayor, kumusta tatta ti Rabingem, talaga may expand ti barbarangay tatta deti kastoy nga kas makita ti National Highway ditoy sentro? Well, hangkumat nga i-rule out DJ nga possibility pero i-explain ko man lang nga po detoy silaw tayo dito along the highway. Kuryente deta han nga solar dagita nga Mhm. silaw iso nga napipigsada. Ket may isa nga investment iti local government unit na intalok yu kanya kes for peace and order. Ket ti makita mi nga the best way na makapag-maintain ti peace and order dito lalo ti safety is syempre no naranyag deta nga kalsada tayo maiwasan pa iti untoward nga accidents as much as possible. Ano di kasta ka makitam ta dalan mo, makitam no sino ti masaban mo, uray no awan ti silaw da. Mm. Pero encourage ko latta apo, masapang at silaw deta lugan yun no rumor kayo. And syempre, crime deterrent na deta in a way. Ano naranyag ti may nga lugar, syempre Mm. nanadaras nga ma-identify ken masiputan di kita nga mararamin. So na barangay level, padas mi pa lang ti ag-request ti solar lights. So no ikan mi latta di kay nagdo mga along the way pero no major areas di ayan iti barangay andan tumalang kenyada no kaya dati agpa kuryente wano iti solar nga silaw to jay. No man ti may tulong ti LGU kay jay pagsasaratamin tumanta. Dito yung silsila Mayor, talagang LGU funded amin dito. Yes, LGU funded. Dato'y along the highway Mm. na kuryente wan. Dakam ti mangbaybay ti kuryente na dakam pa ti nang pa-design ka nang pa-adda idi. Tumaddamat latta di naggapo iti gobyerno nasyonal tumulong ka man latta kada United dan. Mhm. Mayor, ti DPWH, kumusta? Ti panagidanon da ti project, kumusta ti panagsasarita itatta? Yeah, okay man ni DPWH tatta ni Regional Director Ronel Tan has been
in constant communication and numan dagiti mada mga projects itoy Mhm. luray pa ni district through kani Congressman Ronald pakamuna magkanyami dagita programa da tano di kasta ka like I said tanawan ti duplication iti projects na programs kin counterpart kam talata. Adadakkel Mayor nga project ti DPWH sa tanga dumandanon ti Kabugaw? As of now, adama DJ nadama ko nga school buildings nga umay ken kastamat addan to DJ duma kakalsada tayo wala DJ repairs nga masapol to and ti daw kontulangan siguro street lights pa para di mapankal lagip nga Barbarangayan Mayor. on National Highway Ay, Department DJ of Public area. Works and Highways ya DJ matisakop da so maray street lights to lang kada tang may nga highway type pa. Mhm. So, awan dagiti problema tinaglabas panggep ti coordination with DPWH. Yeah, in the past term, awan mat tinaging problema kan any altercations with DPWH, panggap iti panangibang programa, kata gyama kami garod ka DJ. Okay? Mayor, thank you very much. Kanda nga oras mo tata. Dito'y IFM Vegan. Thank you iti parang pasangbay mo manen dito pisinam iti IFM News Team. Mayor, na dapat iti maipaay mo nga mensahe para kadagiti kakailian iti iliti Kabugaw. Guide Mayor, please. Yeah, so kada kayo aming kakalyak dito Ilya Kabugaw ken kada kiti aming listeners and viewers tayo dito IFM Vegan giyaman naklaunay kada to nga gundaweng nga intindi man ang kanyak tano di kas ka agserbi manan akas mayor dito ili tayo Kabugaw ken ito grupo tayo sangsang kamaysa. Kaya manamnamalatag tutuloy ti napudno pa nagserbi ken wayayo lata apo ti umay pumasyag dito munisipyo uno kada kami nga opisyalis yu tano di kasaka mangidanan kayo ti concerns uno ti banbanag nga mabalintay nga pagtitinulungan tano di kasa maaksyonan tayo ti kabitan na siya po. Thank you, Mayor. Thank you.